एकदा ददि विमादकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्गमेत्य भविवान् पयोदरौ। एकदा ददि विमादकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्गमेत्य भविवान् पयोदरौ। अर्धपीद कुज कुड्मळे त्वयि स्निग्धहास मधुर आनन अम्बुजे मधुराननाम्बुजे दुग्धम् ईश दहने परिसृतं दर्तुम् आशु जननी जगाम ते। अर्धपीद कुज कुड्मळे त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे दुग्धमीश दहने परिश्रुतं दर्तुमाशु जननी जगाम ते। सामीपीत रसभङ्गसङ्कता क्रोधभार परिभूतचेतसा मन्तदण्डम् उपगृह्य पाडितं हन्तदेव दधिभाजनं त्वया। सामीपीत रसभङ्गसङ्कता क्रोधभार परिभूतचेतसा मन्ददण्डमुपगृह्य पाडितं हन्तदेव दधिभाजनं त्वया। उच्चलद ध्वनिदम् उच्चैः तदा सन्निशम्य जननी समाधृता त्वद् यशोविसरवद् ददर्श सा सद्य एव दधि विस्तृतं छिदौ। उच्चलध्वनिधमुच्चैस्तदा सन्निशम्य जननी समाधृता त्वद्यशो विसरवद्ददर्श सा सद्य एव दधि विस्तृतं छिदौ। वेदमार्ग परिमार्गितं रुषा त्वाम् अवीक्ष्य परिमार्गयन्ती असौ सन्ददर्श सुहृदिनी उलूगले दीयमान नवनीतम् ओदवे। वेदमार्ग परिमार्गितं रुषा त्वामवीक्ष्य परिमार्गयन्त्यसौ सन्ददर्श सुहृदिनी उलूगले दीयमान नवनीतम् ओदवे। त्वां प्रगृह्य बद भीति भावना बासुरानन सरोजम् आशुसा रोष रूषित मुखी सखीपुरः बन्धनाय रशनाम् उपादधे। त्वां प्रगृह्य बद भीति भावना बासुरानन सरोजमाशुसा रोषरूषितमुखी सखीपुरो बन्धनाय रशनामुपादते। बन्धुम् इच्छति यम् एव सज्जनः तं
भवन्तम् अयि बन्धुम् इच्छति सा नियुज्य रचनागुणान् बहून् द्यङ्गुलोनम् अखिलं किल ऐक्षदा बन्धुमिच्छति यमेव सज्जन तं भवन्तमयि बन्धुमिच्छति सा नियुज्य रचनागुणान् बहून् द्यङ्गुलोनम् अखिलं किलैक्षदा विस्मित उस्मित सखीजन ईक्षितां स्विन्नसन्नवपुषं निरीक्ष्य तां नित्यमुक्तवपुः अभि अहो हरे बन्धम् एव कृपया अन्वम् अन्यथा विस्मितोऽस्मितसखीजनेक्षितां स्विन्नसन्नवपुषं निरीक्ष्यताम् नित्यमुक्तवपुरप्यहो हरे बन्धमेव कृपयान्वमन्यथा स्थीयतां चिरम् उलूगले गल इति आगदा भवनम् एव सा यदा प्राक् उलूगलबिलान्तरे तदा सर्पिः अर्पितम् अदन् अवस्थिताः स्थीयतां चिरमुलूगले गले आगदा भवनमेव सा यदा प्राक् उलूगलबिलान्तरे तदा सर्पि अर्पितमदन्नवस्थिता यदि अपाशसुगमः विभो भवान् संयतः किमु सपाशया अनया एवम् आदिदिविजैः अभीष्टतः वादनाद परिपाहि मां गदाद यदि अपाशसुगमो विभो भवान् संयद किमु सपाशयानया एवमादिदिविजै अभीष्टुतो वादनाद परिपाहि मां गदाद।